Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre rendez-vous extraordinaire. Je sais que vous êtes impatients. Moi aussi, je suis impatient. Kodarav, merci d'être avec nous une semaine de plus. Merci Hachem. Merci Hachem. Merci Hachem. Merci Hachem. אנחנו כולם נגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על התורה הקדושה. On va tous dire maintenant merci à Hachem pour la Sainte Torah qu'il nous a donnée. תודה רבה. המצוות, את החגים, Merci Hachem pour les mitzvot, pour les commandements, pour les fêtes. החגים. Les fêtes qu'on a au quotidien. תודה רבה לבורא על המתנה ענקית שקוראים לה ראש השנה. Et merci Hachem pour le cadeau gigantesque qui s'appelle Rosh Hashanah. בשביל שנבין כמה מתנה גדולה, Pour qu'on puisse comprendre combien c'est un grand cadeau. נחשוב, אם הבורא לא היה נותן לנו את ראש השנה, מה היה קורה? אדם היה בעולם, הבא היה לעולם הזה, חי 120 שנה ראש טוב, אחרי 120 שנה עולה, שותים אותו, לכל 120 שנה ראש טוב, בכל ממש מצא קשה, מה עשה הבורא? נתן לנו חילק את 120 שנה ב-21 חלקות. כל השנה, בראש השנה, ועוברים במשפט, מנקים את שולחן. אם אדם נפטר אחרי ראש השנה, חודש, שותים אותו לחודש, כי ראש השנה מנקה מה שהיה עד עכשיו. Pour bien comprendre c'est quoi le cadeau de Rosh Hashanah, il faut comprendre que s'il n'y avait pas Rosh Hashanah, en fait, si cette fête n'existait pas, qu'est-ce qui se passerait pour nous? On vivrait jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Et en fait, quand on arrivera à 120 ans devant le tribunal céleste, on serait jugé pour les 120 années qu'on a passées d'un coup, d'une traite. Et donc, du coup, le jugement, il serait terrassant, il n'y aurait rien à faire, puisque vous imaginez d'un coup tout le paquet. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour qu'on n'arrive pas à cette situation d'avoir un jugement terrassant, d'avoir un truc qui soit insurmontable? Hachem, il a découpé toute notre vie en morceaux. Les 120 années, il les a découpés en 120 morceaux d'un an. Et chaque année, en fait, donc Hachem, il nous juge, plutôt que d'attendre qu'on arrive à 120 ans, et il nous juge et il fait table rase. Ça veut dire que quelqu'un maintenant qui va quitter ce monde 2 mois après Rosh Hashanah, maximum il va rendre des comptes, arriver devant le tribunal céleste pour 2 mois. Et c'est tout. Donc c'est un grand cadeau qu'Hachem nous a fait de pouvoir faire table rase, de pouvoir nettoyer, de pouvoir continuer avec le... Hachem. אז לכם, תגידו לי, איזה מלך אומר לך, תבוא אצלי משפט, אבל אתה תאריך, ואתה יכול לבד, לעשות תשובה על כל התיקים שלך, תבוא משפט נקי. Dites-moi, entre vous et moi, quel roi au monde va dire à quelqu'un maintenant, il y a ton jugement qui va arriver, tu peux maintenant, si tu veux, si tu le souhaites, tu peux te juger tout seul, tu peux te repentir dans ton coin tout seul, et tous les dossiers en cours où tu as des accusations, on les efface tous. Quel roi au monde peut faire une chose pareille? Il y a une femme qui a posé la question dans le live juste avant, en espagnol. ממילא הוא מוחל לנו ביום כיפורים. אז היה יותר חכם לעשות יום כיפורים לפני ראש השנה, ואז ימחל לנו על עוונות, ונעבור ראש השנה נקיים, ונעבור את המשפט, ודאי אמרתי לה, את החכמה מאוד, אבל... Elle a posé la question, cette femme espagnole, je ne sais pas dans quelle partie de côté hispanisant, dans le live espagnol, parce que oui, le Rav, il fait bon chaque semaine un live en anglais, en espagnol, en allemand, en français et en hébreu, Baruch Hashem.
Donc, si vous avez des amis qui parlent d'autres langues, c'est l'occasion de leur dire qu'ils peuvent aussi se connecter. Baruch Hashem, merci Hashem. Et donc, elle a posé la question, elle a dit, normalement, ça aurait été plus intelligent qu'au lieu de faire Rosh Hashanah le jour du jugement, et après Kippour, le jour où on se fait pardonner, d'abord Hashem, il nous donne le jour de Kippour, on se fait pardonner de tout, nettoyer de toute faute. Comme ça, on arrive à Rosh Hashanah propre. Et là, on se fait juger proprement. Alors, elle dit, ah, c'est très intelligente, c'est une question très intelligente que tu as posée. אז אמרתי לה, אדם הבא מה כל השנה, הוא ככה לחיים שלי. אז בא לבית משפט, בראש השנה נפתחים 3 ספרים. צדיקים גמורים, נחתמים לחיים. רשעים גמורים, נחתמים לעולת מיתה. לא עזה להם שום כיפורים. שום דבר לא עזר. כבר לחתכים הם בינוניים, אז בורא העולם נותן לנו הזדמנות עכשיו בראש השנה, על פי משפט, לא היה טוב, תעשו תשובה ועומק פורים, נמחה לכם, ויהיה לכם שנה טובה. Alors, il faut comprendre qu'à Rosh Hashanah, il y a 3 livres qui sont ouverts. Il y a le livre des tzadikim parfaits, le livre des Rechaim complets, des mécréants complets, et le livre des gens bénonymes, on appelle ça moyens, qui sont pas tzadikim des justes parfaits, ni des mécréants parfaits. D'accord? Les tzadikim parfaits, eux, tout de suite, à Rosh Hashanah, il n'y a pas besoin de Kippour, ils sont signés et scellés dans le livre de la vie. C'est immédiat. Les mécréants complets sont immédiatement signés et scellés, donc pour la destruction, pour la punition, etc. Et donc, Kippour, ça n'y changera rien. Par contre, les gens moyens, Hachem, il leur dit, voilà, ton jugement, il n'a pas été top. D'accord? Il y a encore moyen d'améliorer, de faire des choses pour changer la donne. Donc, tu as quelques jours maintenant, au contraire, jusqu'à Kippour, où tu peux faire des choses pour changer la donne, pour que ton jugement soit révisé. Donc, c'est un grand cadeau et un grand recette qu'Hachem nous fait. Alors, le Rav, si je comprends bien, dire que les Rechaim Gmorim, ils passent pas l'année, en fait? Rav Imani Mevintov, à Rechaim Gmorim, לא עוברים את השנה, כאילו? זאת אומרת לא יכול להיות שהיום יש לי, שהשנה עד אחרי ראש השנה, יהיו לנו רשעים גמורים משנה שעברה. חייב שהם היו למיטה, כאילו. Ok, donc on a, déjà, c'est les mécréants complets, vraiment les gens méchants, je sais pas de qui on parle vraiment. Rav, qu'est-ce qui rentre dans la catégorie de Rechaim Gumurim, qui rentre dans cette catégorie? Ah, ok. Rav va nous expliquer dans quelques minutes. Je devance un peu. לכן, אנחנו עכשיו צריכים ללמוד את הדבר, השורש, כל העולם הזה, שורש. Il faut qu'on apprenne maintenant c'est quoi la racine de tout ce monde-ci. השורש, כמו דיברתי, צריכים לדבר על זה. שורש כל הטוב, זה הטובה. J'en ai déjà parlé et il faut qu'on en reparle. L'origine de tout le bien sur cette terre, c'est la reconnaissance. Donc, la racine du bien, c'est la gratitude, et la racine de tout le mal, c'est l'ingratitude. יש שאלה, ממש חשובה מאוד. שאנחנו, יש בתורה כתוב על בן סורר ומורה. Il y a une question très importante. Dans la Torah, là-bas, on parle du cas du Ben Soromoré, de l'enfant rebelle. הבן הזה, שהוא לא שומע בקול אביו, לא שומע בקול אמו, לומד, יש לו תאווה לאכול בשר הבן, שעות יין, וכבר שהוא רגיל לתאווה, גולים להורים שלו כסף, ואז התורה אומרת שהרגו אותו, ואז שאומר שמוטב שיעמות זכאי, ואל יעמות חייב. השאלה, למה לא נותנים לו סיכויים שיחזור בתשובה? למה?
הורגים אותו. עדיין לא עשה שום העברה שהיה בעלי מתה, אכול בשר, סטנין, הגנב. לא הורגים אדם שגנב. לא עשה שום העברה שהיה בעלי מתה. למה הרוג אותו? מה שאומר, מותה שווה ימת זכאי ולא ימות חי. למה? שיש לחיות. אולי יעשו טובה. Question très forte qu'on peut se poser dans le cas de l'enfant rebelle. L'enfant rebelle, il s'agit, dans le cas de la Torah, c'est un enfant qui est décrit de manière précise comme un enfant, on parle d'un cas d'un enfant qui n'écoute pas ni la voix de son père, ni la voix de sa mère. C'est un enfant qui a une pulsion de nourriture, qui veut manger de la viande, qui veut manger de la viande et qui veut prendre du vin, et à tel point que donc il se le prépare tout seul, qu'il en vient à voler pour en arriver à se préparer sa viande et son vin. Donc il est embarqué comme ça. Et donc cet enfant-là, qui a passé toutes ces étapes, cet enfant-là, la Torah nous dit qu'il faut le tuer. Et Rashi, qui dit précisément, parce que normalement, il n'est pas encore coupable de mort, pourquoi est-ce qu'on le tue? C'est ce que le Rav demande. Et Rashi qui dit sur place, mieux vaut qu'il meure maintenant alors qu'il est encore méritant, plutôt qu'il meure en étant coupable de choses beaucoup plus graves. Mais concrètement parlant, pourquoi est-ce qu'on laisse pas à cet enfant la possibilité de revenir? La possibilité de faire tchouva, c'est la question très forte qui se pose dans ce cas de la Torah. On va voir la réponse. תמיד שחנה סב, יוסף סב, הוא היה לו את השאלה הזאת. למה? הורגים אותו. למה? Mon élève Yosef Hatzav, il avait cette question. Il se demandait pourquoi est-ce qu'on doit tuer cet enfant, qu'on lui donne une chance de revenir. שמעת השיעור שהבאתי בשבת. Il a écouté mon cours. שדיברתי שהשורש של כל הרע, שכפיות טובה, הבין את התירוץ. לא משנה. למה צריכים לו? כי הוא כפוי טובה. יש לו שורש רע. אין סיכוי שיחזור בתשובה. השורש רע. זה נקרא רשע גמור. Il a entendu mon cours à Shabbat qui expliquait que la racine de tout le bien, c'est la gratitude, et la racine de tout le mal, c'est l'ingratitude. Il a dit, alors j'ai compris maintenant pourquoi cet enfant-là, on doit maintenant, la Torah, elle est aussi dure avec lui, parce que c'est un enfant maintenant qui est mal, il est rempli d'ingratitude. On parle d'un enfant qui écoute pas ses parents, qui vole ses parents, qui va à leur rencontre, etc., de toutes les personnes qui leur ont fait du bien. Alors là, maintenant, puisque la racine est si mauvaise, alors la Torah, il n'y a pas de chance qu'il fasse teshuva, qu'il se repente. Et c'est ça un mécréant complet. Un enfant qui n'écoute pas ses parents, qui n'est pas reconnaissant vers ses parents, non seulement qui n'est pas reconnaissant, il les vole. Et c'est ça qu'on appelle un mécréant complexe. Sa racine, elle est mauvaise. לכן רוצה לדבר איתכם היום, שעכשיו זה סוף השנה, פחות משבועיים, זה כבר... Maintenant, je vais vous parler maintenant, on est à 2 semaines de la fin de l'année, plus ou moins. מתחיל שנה חדשה. Dans 2 semaines, il y a plus ou moins une nouvelle année qui démarre. זה השיעור האחרון עד השנה הבאה. Ah, c'est le dernier cours avant l'année prochaine. Ah, le שבוע הבא, אין לנו... יש לנו... נושאים לאומן, יש לנו יום ראשון, היא לא יודע שרבי יהודה הזאב, לבבוש. זהו. הבנתי. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas cours, parce qu'il y a les lois de Rav Yehuda Zev Lebovitch Zatzal dimanche prochain. Et après, ouais, Jaouman. Donc, on est au dernier cours avant Shana. לכן אנו עושים, כולם להודות השנים הטובות. Il faut remercier Hachem pour toutes les bonnes années qui nous ont donné jusqu'à aujourd'hui. זכינו להיפגש, להגיד, להתחזק ביחד. De remercier Hachem qu'on a pu se renforcer ensemble toutes ces semaines. מודים להשם שהיינו בצרפת. On remercie Hachem qu'on était en France cette année et qu'on a pu Hachem se rencontrer, se voir tous. On a beaucoup de quoi remercier Hachem.
היה אומר, מה עושים באלוהים? מודה על כל השנה שעברה. מי אומר את זה? חזון איש. Ah, le Chazonish, il dit qu'est-ce qu'on a fait dans cette période, il faut remercier pour toute l'année qui s'est écoulée. C'est ça le travail du mois d'Elul, de repentir. אם נצטרך להודות כל השנה, לא יספיק לנו חודש. Si maintenant on devait remercier pour toute l'année, même un mois entier, ça suffirait pas. Un mois d'Elul, ça suffirait תשב ולהגיד, תודה רבה, כל יום שנתן תפילין, pas. תודה. Déjà, merci Hachem pour tous les jours où t'as mis les tefilines, ברכות, où t'as fait les bénédictions, les tzitzit, le talit, la kippa, le limut Torah, la emuna, la fatzal, le mikveh, le tikkun haklali. על כל יום תגיד תודה. Si des gens commencent à dire על merci, יום אחד, sur une journée, כן, לך שעה. il va nous prendre la règle pour une journée, il faut remercier plus d'une heure rien que sur une לפחות. journée. על מה 360. Alors sur 365 jours, combien on va faire d'heures? שנה שלמה. Il faut une heure entière, il faut une année entière pour remercier pour toute l'année. אבל צריכים כן להגיד תודה, לא לעקור את הכפיות טובה, לעקור את הרע. Il faut dire oui merci, il faut dire oui merci pour déraciner l'ingratitude. לכן אנחנו ממש גם צריכים כולם להגיד ממש תודה, ללמוד, לעבוד על זה כל הזמן, תודה על כל דבר ודבר. De toujours dire merci pour chaque chose. S'habituer à dire merci vraiment pour chaque chose. בן העונה המן, למדתי ממנו שממש להודות על כל פרט ופרט. Et de Rabbi Nachman de Breslev, j'ai appris de lui qu'il faut remercier pour chaque détail et détail de ma vie. Pour les moindres détails. שהיה יושב לאכול, Quand il s'assied pour manger, Rabbi Nachman, Tatzal, היה אומר תודה רבה על המלפפון, תודה il רבה dit merci pour le cornichon, על הגבנה היה, merci pour la תודה רבה tomate, על הפלפל, merci pour le piment. Sur chaque aliment, il doit remercier. שאלתי את עצמי, ברכה, ברך פרי אדמה, אוכל 10 סוגים של אדמה. רבנו לא הסתפק, ברכה מציע. Quand tu fais une bracha, Boré Père Adama, par exemple, לא הסתפק, אבל הוא מודה על כל פרט ופרט, ופרט יוצא אחר המשם. לענותי לבד ממנו. on apprend de Rabbi Nachman que normalement, quand tu fais une bénédiction sur les fruits de la terre ou les fruits de l'arbre, en une seule bénédiction, tu peux rendre quitte plein de types de fruits différents, qui viennent tous de la terre ou de l'arbre. Et Rabbi Nachman dit non, je ne vais pas me suffire d'une bracha pour 10 sortes de fruits différents. Pour chaque sorte, je vais remercier. Et donc, le Rav a dit, on apprend de lui, il faut appliquer. תודה על הכיסא, תודה על השולחן. Merci pour la chaise, merci pour la table, תודה על המזגן, תודה על merci pour le החשמל, masgan, תודה על החשמל, merci pour l'électricité, pour la lumière, merci pour le Rav Arouche qui nous enseigne toutes les semaines, תודה. pour les livres, pour chaque livre, Alcool Sefer Vesefer, pour chaque livret, et puis tous ceux qui... Merci, et vegam toda al kol ma she'ezrat Hashem yagia, tous les livres qui vont arriver, Bezrat Hashem. ממש הסתבשנו, שזכור תמיד, אומרים, למדנו פרשת תקריב תבוא, שאדם מביא ביקורים. On a appris dans la parashat Kitavo de cette semaine qu'un homme doit amener les prémices de sa récolte au Beth Amikdash. והוא מודה בביקורים, מודה לשם. Et il doit amener ses prémices et remercier Hachem. מבטח לו שיחיה עוד שנה ויביא גם שנה הבאה ביקורים. Et de ça maintenant, qu'il remercie Hachem pour les prémices, il a une garantie, une promesse qu'il va vivre toute l'année
Et que l'année prochaine, il amènera aussi ses bikurim. לכן אתה מאוד תודה, מובטח לו שיחיה, יגיד עוד תודה. Donc le remerciement, c'est une garantie qu'il va vivre. Le fait de remercier, c'est une garantie qu'il va vivre une année de plus. Madame בוכה, Si un homme il se plaint maintenant, לא צריכים להגיד. c'est pas la peine de dire ce qui va se passer derrière. צריכים להודות. תודה. Merci Hachem. Juste dire merci Hachem. זה העיקר התשובה. למדנו לו שבה שהמדרש אומר, אלה הימין ישראל, אשר שלמו הקדוש ברוך הוא, אלא ההודיה בלבד, על כל טובה שעושה עמהם. Pourquoi, comme on a ramené la semaine, les fois précédentes, que le Midrash sur Chartov, il dit que la seule manière que le peuple d'Israël, il peut, entre guillemets, payer quelque chose à Hachem en retour de ce qu'ils reçoivent, c'est juste remercier. לשלם Il faut payer pour tout ce qu'on a reçu. Comment tu payes? On remercie, on remercie. צריכים לשלם כל התודות. תודות. Il faut remercier, encore remercier, sans arrêt. Grave, si je peux me permettre, vraiment, je pose une question que peut-être d'autres se posent. שאלה שאני חושב שכמה מאזינים יחשבו. Ça vous arrive jamais d'avoir une situation où quelqu'un, je sais pas, quelqu'un il vous a envie de dire stop, די, לא קורה לכם, כמו כשקורה להרבה אנשים, לא יודע, מישהו מציק, או קורה משהו ואתם רוצים להגיד, די, עד מתי, או... לא, באמת, כי אנחנו, בעולם שלנו, איך, כי אני, moi je suis témoin, כי אני עד, שהרבה פעמים יש מקרים שאני רואה צריך לא סבלנות, צריך שהרב, que le rab dans des situations où que quelqu'un d'autre il aurait pris la personne, il aurait dit comme מישהו אחר היה. שהחיים של עוד בלבדו ואין בני אדם שמשהו חייבים לחיות את האמונה האמיתית. אין עוד בלבדו. אם בורא שלח לחמית שלו להטריד אותי, אז ודאי זה הכי טוב שתעברתי. מה הקשה? שאדם שוכח את הבורא. אם הזוהר זוכר את הבורא, שום דבר לא קשה. זה טוב, לא מביטים לנו מוחשים. Le Rav, il nous dit que quelqu'un qui se rappelle qu'il n'y a rien en dehors de Dieu, et que ce monde, c'est Dieu qui l'alimente, c'est Dieu qui le commandite, c'est Dieu qui l'organise de A à Z. Alors, quand on a ça en tête de manière claire, et qu'il n'y a pas d'être humain, que l'être humain qui est devant moi, c'est Hachem qui me l'a envoyé, et que c'est sûr que si Hachem l'a envoyé pour me déranger, pour m'embêter, c'est sûr que c'est pour mon bien. Et puis au final, il nous a pas frappé non plus, il nous a pas fait voir les situations, mais la plupart des situations, voilà, il y a pire, et que c'est Hachem, il y a une raison, et que c'est pour mon bien. Donc du coup, tout passe beaucoup plus facilement. Du coup, c'est même ça tout le problème. C'est alors comment arriver à une situation où, au moment de l'achat de pression, je me souviens de ça. איך לעשות, כי זה כל העניין, ברגע שיש זמן של לחץ או לא יודע, זה שוכחים. איך לעשות שאנחנו לא נשכח במצבים זאת, שעושים כל יום חשבון נפש, כל יום עושים תשובה. Quand on fait tous les jours, תשובה et חשבון נפש, l'analyse de son âme. תודה. Toujours on dit merci. Et qu'on vit la émouna, c'est tous les jours. On remercie Hachem, on parle avec Hachem, on fait tchouva, on analyse, on fait sur Cheshbon Nefesh. Alors on vit la émouna. זה חוק בעולם. שאדם רוצה ללך מולכים אותו. לכן אדם חי באמונה, רוצה לחיות באמונה, יעזרו לו מה שהמים לחיות באמונה. Il y a une loi immuable sur cette terre qui s'appelle le chemin dans lequel un homme il veut aller, alors on l'aide à y aller. C'est un principe dans la Torah, c'est une loi. Et maintenant, quelqu'un qui veut vivre la Emouna, qui veut vivre sa foi, qui fait des efforts pour ça, qui avance pour ça, alors du ciel, on va l'aider à vivre et à emprunter ce chemin. Alors,
Chaque semaine, vous le savez, vous avez l'honneur de pouvoir poser vos questions, l'honneur de pouvoir avoir des réponses en live d'Ezrat Hashem. Donc, et n'hésitez pas évidemment à partager, liker, commenter, abonnez-vous, je sais pas où est-ce que vous nous regardez. Faites grandir cette vague d'Emouna que le Rav, qu'on essaie d'amener dans le monde entier, Bezrat Hashem, que cette lumière elle arrive à tout le monde. Donc, première question de ce soir, Bezrat Hashem. Alors, on me dit bonjour Rav, depuis plusieurs mois, peut-être depuis le début de ma teshuva, j'ai souvent des pensées contraires à la Torah qui viennent sans prévenir, alors qu'en plus je suis contre ces pensées. Certaines d'entre elles sont même dangereuses spirituellement pour moi. Des pensées comme si je renonçais à ce à quoi aucun juif ne renonce, des pensées qui sont des fautes très graves. Ok. Que faire pour que ça s'arrête? C'est très angoissant quand ça se passe, et je me demande si Hachem me le compte comme des fautes, et comme si je renonçais vraiment aux situations fondamentales où aucun juif ne peut vouloir renoncer. Je vous remercie. אז מישהי, לא יודע מי, שואל, לפני כמה חודשים כבר, אולי בהתחלה של התשובה שלי זה התחיל, יש לי הרבה פעמים מחשבות שבאים נגד התורה. בלי בהפתעה. באים בהפתעה, ואפילו אני בעצמי נגד המחשבות האלו. ולפעמים יש כאלה מחשבות שאפילו הן נגד הדת, נגד השם, מחשבות ממש נגד כל שאפילו כל יהודי לא ירצה דבר כזה. וזה מפחיד, וזה דואג לי כשזה קורה. ואני שואל את עצמי אם השם אפילו נחשב, מחשב לי כמו עבירות, אם זה נחשב לי כמו עבירות. וכאילו אני עכשיו מוכן לוותר על דברים במצבים כאלה, כמו בדברים שאף יהודי יכול לוותר. אני, אם הרב יכול, לתת לי הצעה. תודה. צריכים לדעת. Il faut savoir. שמחשבה רעה, une mauvaise pensée, לא נחשבת למעשה, לא נחשבת במעשה. חשוב תלמד את החובת ושמחת חיים. Les pensées ne sont pas considérées comme des actions. Une mauvaise pensée n'est pas considérée comme une action. Il faut que vous étudiez le livret qui s'appelle La joie de vivre. מישהו שואל, צריך לדעת שהבורא יודע שאתה טוב, והרע זה לא ממך, זה יצר הרע. Puisque vous posez la question, vous devez savoir que Hachem, il sait que vous êtes quelqu'un de bien. Et que le mal, c'est pas vous, c'est votre mauvais penchant. זה חייבים לתמות את החובת הזאת, לחזור עליי כל יום. Et c'est obligé d'étudier ce livret, la joie de vivre, et de le travailler tous les jours. תפלל כל יום, להאמין שהבורא יודע שאתה טוב. Et de prier chaque jour pour savoir que Hachem, il sait que je suis quelqu'un de bien. De demander à Hachem, moi savoir que je suis quelqu'un de bien. J'ai expliqué là-bas dans ce livret tout le concept, tout le mécanisme. Hachem, il sait que tu veux pas ces mauvaises pensées-là. שאתה צריך להאמין בעצמך שאתה טוב ואתה לא רוצה את המחשבות האלה. L'essentiel, c'est que tu dois savoir que tu es quelqu'un de bien et que Hachem Hachem il sait que tu veux pas ces mauvaises pensées-là. לא תבלבל. De pas t'embrouiller l'esprit à cause de ça. Autre question, depuis que j'ai au moins 15 ans, j'invente tous les jours et toutes les nuits des histoires sur la base d'une série de livres pour adolescents qui parlent de sorcellerie. Depuis 10 ans environ, j'essaie d'arrêter de faire ces récits. Depuis quelques temps, je suis convaincu qu'ils sont contraires à la Torah. Mais à chaque fois, je recommence à les faire. Avant, je le faisais pour occuper mon sentiment de solitude. Quand je ne le fais pas la nuit, je fais des cauchemars à la place. Est-ce que je suis censé remercier 15 minutes par jour pour ces scénarios? Je vous remercie. מישהו שואל, כשהייתי בגיל... חשוב לפני ישר נזכר, כולם מחייבים ללמוד את חובת שמחת חיים. הרבה, עד שמתפלל על זה, עד שחיים איתו,
אי אפשר לחיות בלי החובת הזאת. C'est, le Rav nous dit que c'est obligé, d'accord, que chacun, il étudie le livret, Joie de vivre, ou Simchat Chaim, d'accord, qu'il l'étudie et qu'il prie dessus jusqu'à ce qu'il le vive. Et le Rav dit que c'est impossible de vivre correctement dans ce monde sans vivre les concepts qui sont expliqués dans ce livret. Vous pouvez le procurer facilement sur n'importe quel réseau où vous nous voyez maintenant, d'accord, vous nous faites une demande, un commentaire, le chané. En tout cas, voilà, il faut absolument l'étudier et le prier dessus pour l'intégrer. אז מישהו שואל, כשהתחלתי בגיל 15, אני מוציא כל יום וכל לילה סיפורים חדשים על בסיס של, כמו אני סורסל ריר, על כישוף. סיפורים על כישוף שאני ממציא, ולפני כ10 שנים אני מנסה להפסיק עם זה, כי אני חושב שזה נגד התורה, מה שאני עושה. וכל פעם שאני מנסה לעשות את זה, וכל פעם אני חוזר לעשות את זה, אני חוזר על זה, ולפני זה הייתי עושה את זה רק לעסוק, שאני לא אהיה לבד, לא ארגיש לבד, הייתי עושה את זה, אבל עכשיו כשאני לא עושה את זה בלילה, אני עושה חלומות לא טובים. האם אני צריך להודות על זה 15 רבע שעה, לכל הסיפורים שאני ממציא, בסיס של כישוף? צריכים, לא, יש לו מודים על האיסורים. On remercie sur les souffrances qu'on a. אם מרגיש איסורים שלא מצליח להתגבר על היצר שלו. Si vous ressentez maintenant des difficultés et des souffrances sur le fait que vous n'arrivez pas à dépasser ce mauvais penchant-là de faire ces choses qui ne sont pas bien, אומר תודה על האיסורים שיש לו. alors on dit merci sur les souffrances qu'on ressent. ותחזק, תחנן בורא העולם שיעשה ממנו את היצר הזה. Et on se renforce pour qu'Hachem il nous fasse disparaître ce mauvais penchant-là. Si Hachem me fait le cadeau, il me donne la force et la volonté de faire 6 heures d'Itbodedut pour aller à Ouman, est-ce que le Rav peut me promettre que je partirai? David Moshe Ben Ruth. אז מישהו שואל, אם הקדוש ברוך הוא עושה לי את המתנה ונותן לי את הכוח ואת הרצון לעשות 6 שעות התבודדות כדי ללכת לאומן, האם הרב יכול להבטיח לי שאני אלך לאומן? כן. Oui, הרב אומר. וגם הוא נתן לנו את השם שלו, אולי רוצה גם ברכה, דוד משה בן רות. דוד משה בן רות, דוד משה במרוקו, יעמוד לו, ואלהו צעתא דשמיא, יהיה לו כל מה שצריך, ויזכה להגיע לאומן השנה, בריא ושלם, amen. Amen. Par le mérite de Rabbi David de Moshe du Maroc, qu'Hachem, il vous donne le mérite d'aller et d'arriver à Ouman en bonne santé, dans des bonnes conditions cette année. Amen. C'est ce que le Rav, il vous bénit. Bonjour Rav, je suis un Bachour Yeshiva en Israël. Je lis chaque jour les livres, vos livres, et je fais 30 minutes au moins d'Itbodedut par jour. J'ai une question par rapport aux remerciements. Même si grâce aux remerciements on a trouvé un défaut, il ne faut pas pleurer à Hachem pour qu'il nous pardonne, faire tchouva et qu'il supprime ce défaut. On voit bien que Léa a énormément pleuré pour être sauvée des saves. Ou encore que les Israël ont crié en Égypte et ils ont été délivrés. אז מישהו אומר ככה, בואו ננסה. אני בחור ישיבה בארץ ישראל, אני קורא את הספרים שלכם כל יום, עושה חצי שעה התבודדות כל יום, ויש לי שאלה לגבי התודה. למרות שבזכות התודה, אם עכשיו בזכות התודה אני מצאתי דפקט, מצאתי חיסרון. הוא הודה וכנראה שהוא קיבל שכל שיש לו חיסרון. האם לא צריך עכשיו להתחנן ולבכות לפני השם שהוא ימחל לנו, שיעזור לנו לעשות תשובה, שהוא יבטל את החיסרון, את המידה טובה, מידה רעה או דבר לא טוב? אנחנו רואים שלאה ירבה לבכות כדי שהשם יציל אותה מעשיו, או רואים שבני ישראל צעקו במצחיים והשם יציל אותם? הוא צודק. זה טוב. אנחנו אומרים, ודאי שדי אדם רואה ידע
שיש לו תאווה, יש לו דרה, יש לו חיסרון ביכולת. Tu as raison. ודאי, צריך להתפלל שהקדוש יזכה אותו, לעשות כמו שאמר עליה, הוא C'est צודק. exactement ça. Vous avez entièrement raison, tu as raison. Cher ami, il faut maintenant, si tu as trouvé un défaut, évidemment, supplier pour qu'Hachem nous aide à le supprimer, comme Léa elle a fait, elle a vu que le vin prend la avec Esav. Évidemment, oui, il faut supplier et qu'Hachem nous retire le défaut. Alors, je ne m'aime pas moi-même. Question qu'on me pose. Comment accomplir, aimer ton prochain comme toi-même? Bien sûr, je me doute que je dois donc ne pas réellement l'aimer et faire au mieux pour lui. Mais comment faire? Je n'ai pas de modèle auquel me référer puisque je ne m'aime pas moi-même. Accessoirement, comment faire pour commencer à m'aimer moi-même? Précision, je manque de confiance en moi quasiment en permanence sur quasiment tout. Et j'écris quasiment pour ne pas être trop catégorique. Merci Rav. Az, אני לא אוהב את עצמי. אז איך לקיים ואהבת לרעך כמוך? ודאי, אני הבנתי שזה לא, כשאומרים ואהבת לך כמוך, זה לא דווקא לאהוב כמו, אבל לפחות לעשות את הכי טוב בשבילו. אבל איך לעשות את זה? כי אין לי מודד, אין לי דוגמה, אין לי, איך אומרים, מקור לדעת איך לעשות, כי אני בעצמי לא אוהב את עצמי, ואיך, ודרך אגב, איך להתחיל לאהוב את עצמי, ואני מדגיש שאני חוסר ביטחון בעצמי, בצורה תמידית, אני חוסר ביטחון, לכל דבר, ואני אומר, כמעט לא להגיד בכל מצב. תודה רב. עכשיו, עבודה שלו לעזור, שהשם יעזור לו, לעזור לעצמו. זה עבודה שלו. Votre travail à vous maintenant, c'est que vous devez faire un travail, pour qu'Hachem vous aide à vous aider vous-même. Il faut vous aider vous-même maintenant. יאמין בעצמו. Que vous ayez confiance en vous-même. Vous ayez foi en vous-même. עכשיו ועוד, נזכרת החוברת, שמחת חיים, יום יום, יום יום. Que vous lisiez le livret Joie de vivre, jour après jour. D'accord? De le lire vraiment jour après jour, de le revoir, de le travailler. בגן החוכמה יש בצרפתית. כן, בטח. ולמד הספר בגן החוכמה. Voilà, et d'étudier aussi le jardin de la sagesse qui existe en français, d'accord? Je vous le montre, comme ça vous allez facilement retrouver. Il est disponible partout. Vous l'avez vraiment de partout avec une facilité. Vous pouvez l'avoir en vraiment quelques jours chez vous si vous commandez sur Internet, sur les boutiques. Donc vraiment, c'est très facile à vous procurer. Et c'est un travail à faire sur vous-même pour pouvoir débloquer toutes ces choses-là. Et c'est possible de le faire. C'est pas si difficile que ça. Déjà en étudiant ce livret-là, Joie de vivre, c'est un petit livret. Déjà, ça va complètement changer votre perception de vous-même, du monde, etc. C'est pas si compliqué que ça. On est quand même un peu obligé de parler de ce sujet à ceux qui se poseraient la question par rapport à Ouman. J'ai entendu justement cette semaine à Shabbat quelqu'un qui disait il y a même une question ilchatique, une question de l'alakha qui se pose, s'il n'y a pas un pikuach nefesh d'aller là-bas, de se mettre en danger. Alors à tous ceux qui se poseraient la question, qui auraient peut-être peur, qui hésiteraient, qui s'angoisseraient, que là-bas c'est la guerre, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez? אז בדיוק השבת הייתי באיזה מקום שמישהו הרב, אפילו ללכת לאומן, זה שאלה הלכתית, כי זה יכול להיות שזה ויכוח נפש וזה, והאם ללכת או ללכת, אפילו אחד אמר לי, אני לא יכול, לא מסוגל, ביטלתי את כל היה לי כרטיס, ביטלתי את הכרטיס, אני לא מסוגל איזה מלחמה שמה, מה להגיד, מה הרב אומר לכל הדברים? בוא השם, כל התמוקה הזאת נעשנו, גם אני, אשתי, הילדים שלי, נכדים שלי, toute cette période-là, justement, où c'était compliqué, moi-même, le le Rav, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, on a tous voyagé plusieurs fois à Ouman, on est parti là-bas. אין מלחמה שחופשים
זה אוקראינה היא גדולה כמו ארץ ישראל. Parce que les gens ils pensent qu'il y a une guerre là-bas, ils pensent que l'Ukraine c'est grand comme la terre d'Israël, donc c'est petit. C'est... ארץ ישראל, כך דוקטור. La terre d'Israël est toute petite. שמה, איפה מלחמה זה כמו ארץ אחרת בכלל. L'endroit où, entre Ouman, l'endroit où ils font la guerre, c'est comme pour nous qui sommes en Israël, comme si c'est dans un autre pays, complètement ils feraient la guerre. En termes de distance, c'est vraiment très éloigné. On voyage avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec tous nos élèves, on voyage là-bas. Il n'y a aucun danger. C'est vrai que le chemin il est un peu plus long que d'habitude. Quand quelqu'un il sait maintenant tous les cadeaux qu'il va recevoir à Ouman, il ne ressent pas du tout le chemin, du tout, complètement. Que tout le monde voyage à Ouman. Il n'y a pas à avoir peur de rien du tout. Tout le monde entier a été créé pour ce Ouman Rosh Hashanah. Ouman Rosh Hashanah, c'est la chose la plus grande qui existe au monde. אם האדם הולך למצווה קטנה, יש לו הבטחה, שליחי מצווה, נזוקים, לא בהלוך מצווה קטנה. Pour une petite mitzvah, maintenant, on a un principe que celui qui part accomplir une petite mitzvah, c'est écrit que les envoyés pour une mitzvah ne seront pas atteints par des dégâts, ils ont une protection de la Torah. Quelqu'un qui va voyager pour la mitzvah la plus grande au monde, la plus importante qui est au monde, à plus forte raison qu'il va avoir une protection. Rabbi Nachman nous accompagne en ça. Tous les tzadikim, ils sont à nos côtés. Il n'y aura que du bien qui va nous arriver. Il y aura un beau Rosh Hashanah là-bas sur place. Il n'y aura que du bien dans ce monde-ci. D'une bonne année, une douce année, et dans la joie. Tout celui maintenant qui veut augmenter ses mérites. Celui qui veut augmenter ses mérites là, de manière d'un coup, de manière exponentielle, qu'il achète des livres ou des livrets du Rav, qu'il les diffuse avant Rosh Hashanah, et ça va faire un vrai pic de montée des mérites juste avant Rosh Hashanah, et ça va vous être compté pour le jugement, pour vous et votre famille. Partagez, diffusez, Shana Tova en tout cas, Chazak Benit Chazek.